নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আজি দেখুৱাই গৈছো যে CDS বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া লগতে শেষকৃতৰ পূৰ্বে যিখিনি বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা কাৰ্যসূচী আছে সেয়াও আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছো পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি দেখুৱাই গৈছো কামৰাজ মাৰ্গত থকা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ইতিমধ্যে নশ্ৰদে ৰখা হৈছে আৰু কামৰাজ মাৰ্গৰ বাসগৃহত CDS বিপিন ৰাৱতক শেষ শ্ৰদ্ধা জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিনৰ 2 বজালৈ ৰাইজে জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে শেষ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব স্কোৱাৰ স্মশানত ব্ৰাৰ স্কোৱাৰ স্মশানত সম্পন্ন হ'ব শেষ কৃত্য কিছু মুহূৰ্ত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যি সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল যিহেতু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত নশ্ৰদেহসমূহ লৈ অনা হৈছিল দিল্লী বিমানবন্দৰত ৰখাৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিশা 9 বজাত আহি উপস্থিত হৈছিল 7:45 দিল্লী বিমানবন্দৰত নশ্ৰদেহ অনা হৈছিল তাত কিছু সময়ৰ বাবে ৰখা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এনেধৰণে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে কেইবাটাও দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু আমি বাসগৃহৰ পৰাও আমি দেখুৱাইছো বাসগৃহৰ যেহেতু আজি ৰখা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতি ৰাহুল গান্ধীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে আহিছে আনকি এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যি সময়ছোৱাতে এই বাতৰি ওলাই পৰিছিল বা বতাহৰ সৈতে বিয়পি পৰিছিল সেই সময়ছোৱাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো বা সকলোৱে দেখিছিল যে বহু কাৰ্যসূচী সেই সময়ছোৱাত বাতিল হৈছিল स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और आप मेरे पीछे खास वाहन देख सकते हैं जो उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा ये सेरेमोनियल बैटरी 871 सिंगू ये आर्मी का खास दस्ता होता है खास यूनिट होता है जो उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा आप इस वाहन को देखिए पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है गेंदे के फूल से सजाया गया है और देश के जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे उनकी अंतिम विदाई अंतिम यात्रा में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए ये पूरा का पूरा आप ये नज़ारा इसमें देख सकते हैं देखिए गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है पीले गेंदे के फूलों से और हरा रंग का ये खास जो व्हीकल है इसको तैयार किया गया है और इसको जो आर्मी की सेरेमोनियल यूनिट होती है वो तैयार करती है अब अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं अंदर की तस्वीरें तो अंदर की तस्वीरों पर यहाँ पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आप मौजूद रहेंगे पूरी तरीके से फूलों से जो फर्श है इसकी सजाई गई है आप देखिए यहाँ पर हर एक पोर्शन को फूल से यहाँ पर ढका गया है इस वाहन को अगर आप देखेंगे तो इस वाहन में हम स्वर्गीय जनरल CDS विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद उनको ले जाया जाएगा खास तरीके का ये वाहन है और आर्मी की सेरेमोनियल यूनिट है उसको मुकम्मल करती है इसके अलावा कोई चांस नहीं लेना चाहते अगर पीछे आप नज़र डालें तो पीछे एक बैकअप व्हीकल है अगर यह ख़राब हो जाता है या कुछ इसमें खराबी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उस व्हीकल से यात्रा की जाती है एक शानदार लीडर को आखिरकार देश ने अचानक एक पल में 8 दिसंबर यानी बुधवार को खो दिया था किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी दर्दनाक तस्वीर दिल को जख्मी कर देने वाली तस्वीर यूं सामने आएगी जिसमें हम CDS जनरल बिपिन रावत को खो देंगे उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस दौरान उनके साथ में मौजूद थी जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो यकीनन ये बताती हैं कि किस तरह से एक ही पल में सारी तस्वीर बदल गई पूरा देश उस वक्त सन्नाटे से पसर गया जब मालूम चला कि 13 जिंदगियों को हम यूं पल भर में खो चुके हैं और एक ऐसा पल यहां पर सामने आया जिस पर यकीन कर पाना बेहद बेहद मुश्किल हो रहा था उनके आवास में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर मौजूद है परिवार के सदस्य मौजूद हैं आम से लेकर खास तक हर किसी के आने का जमावड़ा लगा हुआ है सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं क्योंकि जिस तरह से यहां पर विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं वो बता रहा है कि किस तरह से ये जनरल बिपिन रावत की ही खासियत थी जो सभी को उन्होंने एक सूत्र में बांधा हुआ था अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं अमित कुछ देर में यहां से जब अंतिम सफर शुरू होगा वो घड़ी और भी ज्यादा दर्द देने वाली होगी लेकिन क्या कुछ इस वक्त कहा जा सकता है आम से लेकर खास तक हर कोई पहुंचा हुआ है हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है
देखिए तस्वीरें ही बयान करती हैं और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पंक्तियां हैं, लोगों की लाइन है। पहले जो यहाँ तक थी, अब वो पीछे अगर हमारे कैमरा पर्सन घुमाएंगे तो ये पीछे भी उतनी लंबी लाइन नजर आएगी। लगातार लोगों की भीड़ है। देखिए इस भीड़ में चेहरों को देखिए सबीना, चेहरे युवा हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सब तरीके के लोग हैं यहाँ पर। और ये केवल दिल्ली के ही रहने वाले नहीं हैं, बाहर से भी आए हैं, बाहर के प्रदेशों में से आए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने इन लोगों से आए हैं। और इस भारत के जो महान जो अंतिम जी बिल्कुल अमित, और हम पीछे से यहाँ पर सुन सकते हैं बिपिन रावत अमर रहे के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कई राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि अंतिम दर्शन यहाँ पर कर सके, या फिर उनके आवास के बाहर भी अगर वो मौजूद हैं तो जो वो कह रहे हैं कि हम महसूस करना चाहते हैं कि आखिरकार हम उनके इस अंतिम दर्शन में शामिल हो सके, उनके पार्थिव शरीर के यहाँ पर आखिरी दर्शन यहाँ पर कर सके, क्योंकि दोपहर बाद जब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जाएंगे। लेकिन जो उनकी शख्सियत थी जनरल बिपिन रावत की, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जहां पर सख्ती नजर आती थी, जो भी हमारे देश के ऊपर आके तैरने की कोशिश करता था तो वहीं पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को किस तरह से मजबूत करना है, एक सूत्र में किस तरह से हिंदुस्तान को बांधना है, उस पर बखूबी वो अपनी रणनीति बनाना, उसे जमीनी स्तर पर लागू करना जानते थे। क्यों? उसके कई आयाम थे। सबसे पहला बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए ये तमाम दिग्गज पहुंचे और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी है। और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हमने देश के एक ऐसे कोहिनूर हीरे को अचानक से खो दिया, जिनकी अभी और भी अहम जो हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, वो आनी बाकी थी। लेकिन जब तक जनरल बिपिन रावत अपनी जिंदगी को जीते हुए नजर आए, तब तक वो देश को ही सर्वोपरि रखते हुए आए। देश हित उनके लिए हमेशा से यहाँ पर सबसे पहले रहा, सबसे ऊपर रहा। अपनी एक अलग गाथा लिखकर वो गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर यूं ही याद की जाती रहेगी। और यही वजह है जो इसके पीछे की जो ये तमाम तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, भारत माता जी की जय के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, बिपिन रावत अमर रहे ये सुनाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए कहां से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं। ये लोग हैं लगातार करीब 1.5 घंटे से हम इनको देख रहे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं। और आप इनके चेहरों को देखिए, ये युवा हैं, इसमें से मिडिल एज के लोग भी हैं, वृद्ध भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। आज अभी यहाँ पर किस तरीके से आप श्रद्धांजलि तो अर्पित करेंगे, जुड़ाव किस तरीके का महसूस करते हैं आप जनरल रावत से? हमें तो ऐसा लगता है हमारा परिवार से ही कोई आदमी का नुकसान हुआ हो। देश का तो इतने भारी नुकसान तो हर युवा हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ, तैयारी करता हूँ मैं सीडीएस और सीपीएफ के लिए। श्रद्धांजलि अर्पित करने? जी हाँ जी, जैसा कि सबको पता है कि बिपिन रावत सर हमारे देश के एसेट थे, वो ना कि सीडीएस के। আৰু উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত, যিহেতু আমি কিছু সময় পূৰ্বে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোক আহি তাত এনেধৰণে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সেয়াও সেইসমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ইফালে পঞ্চভূতত বিলীন ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ নচৱৰ্তে, ব্ৰায়াৰ স্কোৱাৰ শ্মশানত ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰক নচৱৰ্তে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় ব্ৰিগেডিয়াৰক। আৰু কন্যাই মুখাগ্নি কৰিলে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰক। ব্ৰিগেডিয়াৰ অন্তিম যাত্ৰাত উপস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে NSA অজিত ডোভাল। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টাৰ। যেহেতু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত নশ্বৰ দেহসমূহ লৈ অনা হৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত চিনাক্ত কেৱল মাত্ৰ 3গৰাকীৰহে কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই কথাও জনাই গৈছোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ নশ্বৰ দেহ চিনাক্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিপিন ৰাৱত আৰু পত্নী মধুলিকা ৰাৱতৰ
চিনাক্ত কৰা হৈছে গতিকে কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে বাৰস্কৰ শ্মশানত ব্ৰিগেডিয়াৰৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হৈছিল কন্যাই মুখাগ্নি কৰিছিল কন্যা যিহেতু যথেষ্ট কম বয়সীয়া আমি তেওঁৰ সন্দৰ্ভতো কৈছোঁ যে তেওঁ কবিতা লিখি ভাল পাইছিল এগৰাকী 14-15 বছৰীয়া যুৱতী যিহেতু তেওঁ পিতৃৰ মুখাগ্নি কৰিছে গতিকে সেইসমূহ সন্দৰ্ভতো আমি জনাই গৈছোঁ কিন্তু এফালে আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ কিছু সময় পিছতে 2 বজাৰ লগে লগে CDS গৰাকীৰ আৰু পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব সেই তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু তাতো কিছুমান ৰুলছ থাকে গতিকে সেয়াও ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু যদি আমি কওঁ যে এই মুহূৰ্তত আমি ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ যি সময়ছোৱা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ আহি পাইছিল আৰু শেষ কৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ আগমুহূৰ্তৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি পূৰ্বৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে এয়া 9 বজাৰ সময়ছোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত তাত কিছু ৰীতি নীতি নিয়ম আছিল শ্মশান ঘাটত সেই ৰীতি নীতি নিয়ম কৰাৰ অন্তত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় পঞ্চভূতত বিলীন হয় ব্ৰিগেডিয়াৰৰ নশ্বৰ দেহ আৰু আমি ইফালে পুনৰ এবাৰ CDS গৰাকীৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এফালে যদি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ সামৰিক মৰ্যাদাৰে যিহেতু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে সন্মান জনোৱা হৈছে অজিত ডোভাল উপস্থিত আছিল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে সিফালে আমি দেখুৱাম যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি সময়তে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল বা নশ্বৰ দেহ আনি তাত থোৱা হৈছিলে তাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে তাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে যে কিমান ভিৰ হৈছে কিমান সংখ্যক লোক আহিছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে বীৰক শেষ প্ৰণাম এয়া আমি পুনৰ এবাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰৰ নশ্বৰ দেহ পঞ্চভূতত বিলীন হোৱাৰ পূৰ্বৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইফালে এইখিনিতে আন এটা খবৰ যেহেতু আহি পৰিছে আমি সেয়া কৈছোঁৱে যে নিউজ 18ত MI-17V5 দুৰ্ঘটনাৰ সবিশেষ আহি পৰিছে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে পাইলটে কোনো ধৰণৰ সংকেত দিয়া নাছিল বা সংকটপূৰ্ণ কল কৰা হোৱা নাছিল অনুমান কৰা হৈছিল বতৰৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি পাইলটে চুলুৰ ATC-ক ৰেডিঅ' সংকেত দিছিল আৰু হেলিকপ্টাৰখন ৱেলিংটন হেলিপেডত অৱতৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল অৱতৰণৰ 7-8 মিনিটৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অৰ্থাৎ তেতিয়ালৈকে সকলো সুকলমে আছিল আৰু যেহেতু কোনো ধৰণৰ সংকটজনক সেই মুহূৰ্তত সংকেত প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল গতিকে ৱেলিংটন হেলিপেডত সেই সময়ছোৱাত নামিবলৈ এটা চেষ্টা কৰি থকা হৈছিলে গতিকে সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ সংকটে হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথাই স্পষ্ট হ'ল যে এয়া বতৰৰ বাবে হয়তো সংঘটিত হ'ল ৱেলিংটন হেলিপেডত অৱতৰণৰ চেষ্টাও কৰা হৈছিল আৰু এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই দৃশ্য আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন যিহেতু বহুতো উত্থাপন হৈছিলে যে আচলতে হেলিকপ্টাৰখন উৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ তাত চোৱা হোৱা নাছিল নেকি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল নেকি পাইলটে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা নাছিল নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন যিহেতু উত্থাপন হৈছিল তাৰ পিছতে এই সকলো তাত যিহেতু তদন্ত হ'ল বা সকলো স্পষ্ট ৰূপত আহি পৰিল যে যিহেতু সংকটপূৰ্ণ কোনো কল অহা নাছিল বা কৰা হোৱা নাছিল পাইলটে কোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ সংকট হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাছিল সংকেত ATC-ক ৰেডিঅ' সংকেত দিছিল গতিকে তেতিয়ালৈকে সকলো হয়তো সুকলমে আছিল কিন্তু অৱতৰণৰ সময়ত সেই সময়তে হয়তো বতৰৰ বিঘিনি আছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যাৰ বাবে আমি কেইবাগৰাকীও বীৰক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কিছু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি শ্বহীদ দিৱস জাতীয় ফৌৰিছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভবানীপুৰত চৰকাৰী বাহিনীৰ প্ৰহাৰত শ্বহীদ হৈছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে জ্বলি উঠে সমগ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰী বাহিনীৰ দমনৰ প্ৰতিবাদত ঠায়ে ঠায়ে হিংসাত্মক ৰূপ লয় আন্দোলনে ক্ৰমে দীঘলীয়া হয় শ্বহীদৰ তালিকা খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰেৰে আৰম্ভ হোৱা তালিকাত সংযোজিত হয় 855 গৰাকীৰ নাম মঙলদৈ তদানীন্তন সাংসদ হীৰালাল পাটোৱাৰীৰ মৃত্যু আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ আখুৱাহৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা 6 বছৰীয়া আন্দোলনক বিশ্বত পৰিচিত কৰিলে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰকে ধৰি 855 গৰাকী শ্বহীদৰ আত্মত্যাগে আৰু সেই ত্যাগ সৰি আজি ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে শ্বহীদ দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ বজালিৰ উজান বৰবৰীৰ ঘৰত পৰিয়ালে অনুষ্টুপীয়াকৈ স্মৰণ কৰিছে শ্বহীদগৰাকীক মৰমৰ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক স্মৰণ কৰাৰ সময়তে পৰিয়ালে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে কোনোবা যুগতে ঘৰৰ চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ বেদী অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থকাৰ বাবে ক্ষোভ
পৰিয়ালৰ লোকৰ আনকি শহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ বাসগৃহ উজান বৰবৰীৰ পৰা শিয়ালমাৰীলৈ যোৱা পথটো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নোহোৱা কাণ্ডই স্বাভাৱিকতে মনোকষ্ট দিছে পৰিয়ালৰ লোকক আগবঢ়াইছো পাঠশালাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক প্ৰতিবেদন ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ